Okay mga kasama, dili yun nato no maliwalaon ang nagmugna sa Alta Vista diri sa may Alabel, Sarangani Province. Mga kasama, kauban nato ang mismong tag-iya no sa Alta Vista, Sir Bert Gonzaga. Sir Bert, maayong adlaw. O first question nako, Sir Bert, kinsa ba gyud si Sir Bert Gonzaga? Ay, mayong untag pod kanimo, sir. Si Bert Gonzaga, sir, usa ka lumad nga taga Alabel, Sarangani Province. Anak ko sa usa ka mag-uuma. Ug miserbisyo ko sa atong kagamanan sulod sa 35 ka tuig. Sulod ko August 1973 isip usa ka PC kun Philippine Constabulary ug retire ko sa PNP kun Philippine National Police atong September 18, 2011, sir. Ug kining Alta Vista napalit na mo ni Mrs. ang kaning area atong tuig 2005. Kaya nakita nako, sir, sa Batanon pa ko. Nakita nako ang sitwasyon sa location sa area, sir, nga pag-abot sa panahon, maningita jud kog paagi nga kung kaluyan ko sa Ginoo nga mapalit nako ni kay dako kay nig ikatabang parte sa ato ang sistema sa panginabuhi ug ingon man makatabang ta sa mga tao puhon nga makatrabaho ning imugna karon nga Alta Vista, sir. So kung balikan nato 2005, sir, napalitan niyo ang yuta, no? So kung i-describe nato kini siya, dili pa inani ka develop, murag gabagdutan pa, no? Lasang pa siya ako Lasang lati, palati. Oo. Pero naana sa imong isip nga in the future mamugna ang Alta Vista or makamugna mo og restaurant, wala pa? Sa sistema, sir, nanay plano pero namugna kining Alta Vista, sir, atong pag-pandemic. Okay. So ang Alta Vista is namugna produkto sa pandemic. Ang tao is naana sa balay. Oo, nahitabo to kay kaming tanan mga bata gikan sa Manila kay dito masuk kam karami atong unang panahon na destino. Nagtigom kami diri sa Barangay Pag-asa sa Moang Kalubian di sa Ubos. Ug mao to nga ang akong anak nga babae ug ang akong misis nagkasinabot nga magtukod mi urag kapi-kapi lang dinhi sa ining area nga ini karon nga nahimutangan. Oo. So kato sa mura siya ang plano is dili pa kadako no nga ang plano mura siya coffee shop lang nga pwedeng makapi-kapi mo. So karon sa agyon siya ingon nga kana nag-abli sa public, sir, nga naa mo mga mga customers mo agi nga makape. Oh. Nasugod yun ni siya, sir, July 1, 2019. July 1, 2019. Wala may magdahom, sir, nga sa pagsugod lang gamay ra kayo nga kantidad ang among na kapital, murag 1,000 lang. Miabot ang pagka pila ka adlaw, sir, ni dasag ang puwertin daganang tao, sir, antod nag-abot og 1,000 ka tawo ang magbisita diri tungod kay nakita nila ang sitwasyon sa palibot nga taas kayo panglantaw, sir. Oo. So ang inyong gina-offer that time dili pa ingon kadaghan nga daghang mga pagkaon. Ang inyong mga offer that time is kapi-kapi ra gyud, no? Simpleng food lang gyud. Sa primero kape, sikwati, putomaya, mga kaning iko, hantod niabot ang panahon nga daghang kay mga bikers mihangyo nga pagpaluto sila og kanang silog-silog, sir, hantod ni daghan ang klase sa putahe, hantod to nga nay mga nang manok nga native. Hantod namugna na pud ang bukuhalo, sir. So ibig sabihin, sir, ang yung first customers katong mga nag-aagi lang jud dinhi, mga bikers nga gusto mag-relax. Oo, sir, mo nang mo'y naka-engganyo, sir, katong mga bikers, sir, na-appeal na to og kanang halapad naman gud atong social media, sir, mo to nga nakatag ang mga tao, sir, ni hugop diri pag suroy. Kunya katusong nakasuroy, sir, ila na pong mangimbitar na po sila sa bang mga tao nga lami kayo ang view sa Alta Vista o manindot po ang ilang mga pagkaon. Okay, daghang mga negosyo sa una, mga kasama nga kana namugna through pandemic, no? Ang uban na sa balay o nakatutok ang uban, sir, sa kanang social media o nakadiscover nga nainindot nga lugar sa may Alabel, no, nga pwedeng kasuyuran. So dito nagsugod, mga kasama, no. Og sa karon matanaw ninyo, mga kasama, 2025 na ta, daghan mga offer, no, ang ato ang Alta Vista og di pod palupig, sir, in terms of siguro kanang tourist, no, nga
nga muadto din hindi palupig ang Alta Vista sa Alabel no nga ginadugok. Sa pagkakaroon sir no, daghan pa tagkulang sa sitwasyon karon ang atong food house sir nagpanak murag kung wapo na ang sistema daghan na tag mga pagkaon nga ma-order. Nya karon sir natay ginatukod nga convention hall, natay ginatukod nga kanang swimming pool, natay mga gipang-layout na to nga para sa zipline. Zipline, wow. Zipline. O karon sir nakabuo na ta og napulo ka cottage, nasa itaas na to nga porsyon, matuan man na to na gani karon. O mao na karon nga ang naplay mga kulang sa CR pero ongoing na karon sir hapit na siya mag-function. Ayun. Okay. Sir, dili gihapon mawala sa inyo ang pagtabang sa komunidad. Nganong man sir, nganong naapagyahapon sa inyo ang dugo sa pamilya ninyo ang dili malimtan ang pagserbisyo sa komunidad bisag sa simpleng mga butang lang o simpleng tabang. Yun ani man good sir. Tungod sa naagyan akong kalisod, sama sa nagkargador kong pila ka tuig adto nakahuman kog eskwela sa sekundaryong sa high school. Nakita nako sir na kuan nako sa akong sarili nga unsay kahimtang sa kalisod nga pamuyo. Muna karon ang among mga trabante sir na magani kani karon ato mga staff, mga silingan na mo karon sa among barangay sa Pag-asa kini mga staff nato mga babae dire. Nya kini mga lalaki po sir mga trabante nato taga Bukidnon ni sila. Mga ang tribuan nila sir mga higaonon. Mga lumad po sa Bukidnon kay naman po tay area dito kini atong mayagi mga tuigod 12 ka tuigon assign sa Bukidnon nya daghan putag natabangan sir parte sa panginabuhi ng lugar. Ug gani karon sir ang kaning mga silingan po nato nga mga lumad diri mga blaan muna gitagaan po na mo importante sir nga bisan ginagmay na sila mapaabot para sa ilang pamilya sir. At least daghan kag mga na-share no isip pag nga pag-playo niya sa inyo ha. Oo. Daghan kag mga advocacy sir no ug usa na diha ang handom nimo sa inyong lugar sa Alabel ug usapod ka sa mga nag-advocate sa kining pag-remind sa katawhan about climate change, Sir Bert. Yes, sir. Kining sistema manggod, sir, sa akong 35 ka tuig sa pagserbisyo nako isip ko sa kamilitary, nalakop na ko ang Pilipinas. Ug sa akong nakita sa palibot sa atong nasod, sir, ang kakulangan gyud, sir, sa atong nasod karon, ang atong uban wala man nagpakaban ang uban nga ang ilang mga lugar gud wala na nanubo nga kahoy ug mao na hinungdan karon nga dako kayo og kanang kadaot ang kapatagan tungod kay ang kabukiran wala na nakagisaligan nga kahoy nga mapugong sa pagbaha sir pag landslide mo na uno gini karon pag abot na ko diri sa ining lugar sir sa Pag-asa ako naguna-una og pananom og mga kahoy para atong madipinsahan sir ang atong kapatagan. Muni karon daghan kay og similya karon sir nga ang giandam para sa pagpananom og kahoy para malikay na to ang katalagman sa kapatagan sir. Okay. Sir, usapay handom nimo last question sir no. Usapay handom nimo sa Alta Vista ug labaw sa tanan usay handom nimo alang sa mga katawhan sa Alabel Sarangani Province. Kining namugna nato nga kining Alta Vista sir nakuha magud ni sa akong sariling kinabuhi. Kay kining Alta di ba na siya kanang taas sa Binisaya ang Alta sa syudad barang ang taang kaning Vista Vision. Dinda na kuan sir sa akong kinabuhi nga bisan sa akong kabatanon ni atong miaging akong kabatanon nga taas kay kog panglantaw sa akong kinabuhi sir mo na nga disiplinado ko sa akong sarili wala ko'y bisyo sir wala ko'y inom wala ko'y suko ng sana panigarilyo kung gilantaw nako ang sistema sa akong kaugalingon nga muluntag og dugay pud ang kinabuhi kay kasagaran man gud kung natay bisyo di man pud taingon nga mapugan ng uban pero murag dili takay magdugay sa kalibutan sir kung natay binuhatan nga madaot pud ang atong lawas sir mo na karon nga nag 70 anyos na ko pero ang uban dili mo tuo sir binlag 50 ka pinta ko bitaw. Oo. So kana siya ma-apply nimo isip maabot ang panahon nga maabot ang paglambo sama sa imong life gusto nimo ma-share na sa to ang mga kaigsuonan sa Alabel Sarangani Province nga sila pod tibuok munisipyo ang molambo. Ang akong tumong sir
ang akong programa nga himo na tong Alta Vista ang Intero Alabel. Akong Oo. gustong may tabo nga taas og panglantaw ang atong pagabuhaton sa Municipality of Alabel, sir. Oh. Kay na ni magud karon sama niya ni karon among gihimo, sir. Daghang mga atong mga kaigsunan nga pigado po nagpamuyo nga nakaliyok sila sa ilang panginabuhi nga nahimong empleyado sa ato ang Alta Vista, sir. Kay dili ra man gud ni kay food house lang, natay food house, natay convention hall, natay swimming pool, natay zipline ug uban pa nga angay natong plaster diri aron ang atong lungsod sa Alabel, sir, mailado tungod ining atong gimugna ang Alta Vista. Yan. Yan. Anata karon din sa may Alta Vista. Tara mga kasama, ito ang sudlon kung usa ba ang gina-offer mga kasama sa Alta Vista Food House. Usa may bag-o mga kasama din sa may Alta Vista. Syempre pa, na sila ginahimo sa ibabaw, ilahang gi-renovate mga kasama ang overview. Kung din makit-ang yun ang Tibuok Sarangani Bay, Tibuok Sarangani Province, tara ato ang sayron mga kasama kung unsa ang anaa sa itaas. So mura siya Chinese inspired no nga castle mga kasama. So bali siya bag-o karon mga kasama no, sama sa to ang interview kay Sir Bert, ang owner. So kini siya renovate pa lang siya no. So kung gusto nimo og kanang mas adventure over view no nga looking no, makakit-an ang Tibuok Sarangani Bay. So dinhi ka mo agi. Welcome sa Alta Vista, din sa ibabaw.